शास्त्र रे कहा जाइछि यत्र नाज्यस्थु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जोंठी नारी सम्मानित होती सेठारे देवता माने वास करती। भारतीय संस्कृतिर यह महान परंपरा को सम्मान जणाई भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गत 12 वर्ष महिला विकास पई अनेक कार्यक्रम करि जाइछन्ति। किंतु सबुठारु वैप्लविक निष्पत्ति हेउछि 2023 मसीह पारित होइथिबा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जहाँ स्वाधीनता परवर्ती भारत में सबुठारु बड़ ये हूँ महिला सशक्तिकरण बड़ पदक्षेप। आज इतिहास एक संदीक्षण आम समस्ते यही टाउन हॉल कार्यक्रम रे रेलवे भवन ये सभाकक्ष सम्मिलित होती एकत्रित आम समस्ते होती। यही संदीक्षण देशर निष्पत्ति देशर भाग्य आगामी दिन में परिवर्तन होगापी जाऊँगी। इतिहास यही मोड़े आज समस्ते यही महत्वपूर्ण समावेश आम समस्ते आज ये उपस्थित होती। आज यही कार्यक्रम केवल एक सभा नुहे बरं ओडिशार नारी शक्तिर सामर्थ्य एवं आम सरकार सामानंकर प्रति थिबा ये हूँ संकल्पर प्रतिफलन। भारतर गणतंत्र इतिहास रे 2023 मसीहा एक स्वर्णिम अध्याय भाव ये लिपिबद्ध ही रहिबो। सेही वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तांकर दूरदर्शी नेतृत्व रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम ताकू पारित करथिले। यह केवल एक आईन नुहे बरं कोटी कोटी महिलांकर ये हूँ स्वप्नर उड़ाण। यही अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा गुड़िक महिलांकर पई 1/3 अर्थात 33% आसन संरक्षित हेबा सुनिश्चित होगापी जाऊँगी। प्रधानमंत्री मोदी जी यह ऐतिहासिक पदक्षेप महिला मानक नीति निर्धारण प्रक्रिया रे मुख्य स्रोत को आनिबारे यह निश्चित भाव में सहायक होइछि। जने जेतेबेले महिला नेतृत्व नियंती जेतेबेले जने महिला नेतृत्व नियंती सेतेबेले केवल से निजे सशक्त हुअंती नहीं बरं समग्र समाज एवं राष्ट्र उपकृत होता है। यही अनिवार्य कारणरू आसंता साधारण निर्वाचन अर्थात 2029 मसीहार साधारण निर्वाचन रे यही अधिनियम को लागू करने संदेह प्रकट हेबारु माननीय प्रधानमंत्री ताकू सुनिश्चित करने एक स्वतंत्र अधिवेशनर आह्वान करिसेंति, जहाँकि आसंता 16, 17 और 18 तारीख रे स्वतंत्र पार्लियामेंट अधिवेशन आरंभ होगापी जाऊँगी। 2029 रे भारतीय संसदर लोकसभा तथा यह सहित होगाकुवा विभिन्न विधानसभा निर्वाचन रे महिला को अति कम 1/3 संरक्षित आसन में प्रतिद्वंदिता करने को सुजोग मिलिबो। एथिरु आपण मैंने जानीपारुथिबे जे 2023 मसीह नारी शक्ति बंधन अधिनियम यह केबे भी आम सरकार धुआं बाण नथिला, यह थिला माननीय मोदी जी प्रतिबद्धता। तांकर यही दृढ़ पदक्षेप आज देशर प्रत्येक महिला मुक्त कंठरे कहउछंती, आपण माने भी कहउछंती मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कहीं समझते तो कहूना। केतेबेले सभारे आमे उत्साहित करने समस्त को सभार जो बसी था जे ताड़ी मारे कहू एवं माँ मान को हुलड़ी देवाई कहू। साधारणतः भाव में पुरुष लोक मैंने ताड़ी मारती आ महिला माने हुलड़ी दियंती, किंतु एठी तो आउ पुरुष नहांती, ये जहाँ थे 1% भी नहीं। से दृष्टिकोण एठी आमको भी ताड़ी मारिया पड़ो एवं आमको भी हुलड़ी देवाई पड़ो, कहीं पुरुष मैंने केवल हुलड़ी दियंती नहीं। आज एक पुणी कहवाई पड़ो आ कहला परे आम महिला माने आम माँ माने आम सुभद्रा भौणी माने कथा करेंगे। आज ये जो समावेश होती आप मंचर देखु
केते महिला आ पुरुष केते ये सौभाग्यवशतः मते सुजोग मिली नहला मते भी सुजोग मिल न था हुए तो आगामी एमती गोटे दिन आसो ये पूरा 100% महिला माने बसि कई पुरुष नथिबे आ से कथा मध्य आज प्रभाती अपा डाकरा दे देले आमे आउ ये होम मिनिस्टर ही घरे नुह लॉ मेकर ही पार्लियामेंट रे आमे सेठी पहुँची सारी विधानसभा रे पहुँची सारी ये निश्चित भाव से मोदी है तो मोदी थिले सबु संभव मोदी जदि अछंती ताहले सबु संभव आज देखंतु ताहा सबु संभव हेबा पई जाउछि कि नहीं। भारतीय गणतंत्र रे आज महिला माने केवल भोटर नुहंती बरं सक्रिय से भागीदार अछंती भागीदार बोली भी प्रभाती अपा कहते एणु निश्चित भाव आम ओडिशार तृणमूल स्तर में प्राय 14,50,000 महिला पंचायत राज अनुष्ठान मानक निर्वाचित प्रतिनिधि भाव कार्यकारी करी आज समानकर दक्षता मध्य समाने प्रतिपादन करि परिछंती। नारी शक्ति बंधन अधिनियम माध्यम यही प्रतिनिधित्व आगामी दिन में आहुरी व्यापक हब एवं पूर्णता मध्य हब। प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व में गत 10 वर्ष महिलांकर जीवन धारण मान व्यापक भाव ये परिवर्तन आसी यार अनेक उदाहरण रही आपन जानीपारे जे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे 69% ऋण अर्थात 69% ये ऋण एवं स्टार्टअप इंडिया रे 84% अर्थात 84% हिताधिकारी केवल महिला अटंती ये हिसाब रे आसी स्टैटिस्टिक्स कहूँ पीएम आवास योजना रे पीएमएवाई जो घर पीएम आवास योजना अधीन 72% अर्थात 72% घर महिला नाम रे ये पंजीकृत हो सामान को परिवार मालिकाना सत्व आज प्रदान करा जाइछि। भारत में 43% महिला ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स रे शिक्षा हासिल करिसंती। यह आधुनिक भारत चित्र बदलवार निश्चित भाव में सहायक होइछि। सेहीपरि प्राथमिक शिक्षा 57% रु 60% हेउचंती शिक्षयित्री बा टीचर एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में 45% हेउचंती अध्यापिका। एथिरु आपण माने जानि पारुथिबे राष्ट्र गठन दिगरे महिलांकर भूमिका आज केते अधिक। विकसित भारत पाई समृद्ध ओडिशा गठन हेउची आमर मुख्य लक्ष्य। एही यात्रा रे ओडिशार माँ भणी मान को आर्थिक दृष्टिकोण स्वावलंबन करिया पई आमे आरंभ करिछु आमर से जुगान्तकारी कार्यक्रम सुभद्रा यह केवल एक सहायता राशि नुहे बरं ओडिशार 1 कोटी अधिक महिला आत्मनिर्भर करिवार एक महान प्रयास। सुभद्रारू आरंभ करी लक्षपति दीदी पर्यंत यही यात्रा ओडिशार प्रत्येकटी घरे आज समृद्धि आनी देछि। जेतेबेले सुभद्रा योजना को आज आम कार्यकारी करुचु एवं 2 वर्ष हवा पाई जाउछि आम सरकार रो चतुर्थ किस्ती आम प्रदान करि सारिछु। गत मार्च मास 8 तारिख रे पुरी रे आम जेतेबेले चतुर्थ किस्ती महिला मानक प्रदान करलु 1,02,50,000 रु अधिक महिला को गोटे बटन दबाई ठन 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 करी ये अर्थ तांको पाखक पहुँची पारिला। ये वास्तविक तांको द्वारा आज ये अर्थ द्वारा आज ओडिशा को समृद्ध करिबारे बहुत बड़ गोटे भूमिका निर्वाह करुछि। खाली अर्थ प्रदान करदेले ताहा जे समृद्ध करिबो सशक्त करिबो अर्थनैतिक दृष्टिकोण ता नुहे सेथिपाई उद्यम आरंभ करिया पाई मध्य पड़े आउ आपण माने करूछंती मध्य। ताहार प्रमाण स्वरूप जदि मु कहिबा पाई चाहिबी गत 6 मास पूर्वरु जेतेबेले आम ओडिशार भुवनेश्वर रे
ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମ୍ମିଳନୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଅନେକ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଭଉଣୀ ଅନେକ କଥା ଖୁସିରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଜଣେ କେରଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ଆଉ ମୋତେ କେବେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ କେତେ କାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମି ନଥିଲା। ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଏକ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇବି, କାମ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ହୁଏତ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଲାଖପତି ଦିଦି, ଆଉ ସେ ଲାଖପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାରୁ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାର ଲାଖପତି ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଲାଖପତି ଦିଦିରୁ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ବି ବନିଯାଆନ୍ତି। ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ମାନେ, ଲାଖପତି ଦିଦି ମାନେ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ମାନେ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ସେ ସ୍ତରକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମିଟିଂ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ସେ ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ତମେ ସିନା ତମ ରୋଜଗାରରେ ତମେ ଉଡ଼ିକି ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାରେ, ମୁଁ ବି ମୋ ପାରିବା ପଣିବାରେ ମୁଁ ବି ରୋଜଗାର ଆଜି ବଢ଼େଇଛି, ମୋତେ ବି ଆଜି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତମ ଦୟାରେ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋର ନିଷ୍ଠା କାରଣରୁ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯାଅ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ଲାଖପତି ଦିଦି ବନିଛ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲା, ନା ସାର୍ ମୁଁ ଲାଖପତି ଦିଦି ନୁହଁ, ମୁଁ ସାର୍ 5 ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଉ ଲାଖପତି ଦିଦିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଜଣେ ମହିଳା କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗରିବ ଜଣେ ମହିଳାରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଲାଖପତି ଦିଦି ବି ହେଲି, ତାପରେ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ବି ମୁଁ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିଯାଇଛି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମାସିକ, ତାର ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଉ 10 ଲକ୍ଷରେ ବି ନାହିଁ, ସେ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ କହିଲେ। ତ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବା ଅଲଗା କଥା ଅଛି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକରି ନିୟମ ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଭାରତ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଇଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଏ ଦିନ। ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଳି ନାହିଁ, ହସ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ କରି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁସି, ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
गत आर्थिक वर्ष 2025 एवं आमे समस्ते ब्रह्मपुर तारातारिणी मंदिर पीठ परिसर रे आमे ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आमे आरंभ करिथिलु। प्रभाती अपा जाइथिले, मु भी जाइथिली, हमर चीफ सेक्रेटरी भी जाइथिले। सेठी आमे कन्या विवाह योजना करलु। 201 जोड़ा बर कन्या को आशीर्वाद करबा पई पड़िबो आ कन्या विवाह योजना रे निज कन्या दान करिया पई पड़िबो। मोहर दुर्भाग्य जे मोर कन्या नहांती, किंतु कन्या दान करिया पई पड़िबो। मु जीवन रे कन्या दान करि पारिबि कि नाही बोली मु भाबुथिली, किंतु गोटे बड़ सुजोग आसिला एवं ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे 201 कन्या को कन्यादान करिवार सुजोग। मु धोती पिंधिली, कन्या पिता हेली एवं से कार्यक्रम रे शामिल हेली एवं वास्तविक से जो इमोशनाल मोर एका नुह, आम समस्ते जो माने मंच रे बसिथिलु महिला माने अतिथि माने आमर सेठिकार आशिकार विधायक ए सांसद भी आसथिले बोधे, कौन ताको ना अनिता शुभदर्शिनी भी से पार्लियामेंट चलीला। ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह ना शुणला पर से पार्लियामेंट छाड़ी पड़े आसले ये कार्यक्रम जोग देवाई आ से इते भाव विहल हेले एवं तांकर विवाह हैला एवं मते भी सुजोग मिलला कन्या दान करिबारे। एणु निश्चित भाव रे एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कहीं गोटे अभावी परिवार रो कन्या मान को सहायता प्रदान करवा होची मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। आपण माने जानिछंती ये पुरुष केंद्रिक समाज रे जेते बेले बहुटी आनिया पई गोटे परिवार चाहूछंती सेते बेले ताकू यौतुक आनिकरी पहुँचवा पड़िबो, आउ नहले रक्षा नहीं। जेते बेले बहु आसी जाउछि जदि यौतुक कौन सी कारण रु कम नहीं कि आसिला बा दाबी मुताबक से आनी पारला नहीं, ताहारे विवाह हबार किछि दिन परे तांकू निर्यातना और ताड़ना सहिया पई पड़ुछि। आउ जो माने ताकू अत्याचार करूछंती समानक भितरु समस्ते पुरुष नुहंती, महिला माने भी अछंती, अर्थात ता सासु भी अछि, ता ननंद भी अछि, आउ इत्यादि इत्यादि समस्ते अछंती। कि प्रकार तांकू कष्ट आउ ताड़ना भितरे केते महिला को अत्याचार कराही, केते महिला को निआरे पोड़ी मारी दिया जाइछि, काकू तंटी चिपी मारी दिया जाइछि, केते कौन घटना घटी। एणु अभावी परिवार रे ये अभाव सब बेले लगी रही था एवं जेहेतु आज समाज आज संपूर्ण भाव में सचेतनता ता पाखरे पहुँची पारि नाही, ज्ञानर आलोक ता पाखरे पहुँची पारि नाही, लोभ ता पाखरे आज संपूर्ण भाव में घेरिकी रही कारण आज गोटे गरीब परिवार गोटे जदि कन्या रत्न जन्म है ताहले ता पई गोटे बोझ होउछि। एणु ये बोझरू लाघव करने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आम सरकार जेते बड़े गोटे गरीब परिवार बापा मांकर मनर कथा जानी पारिले एवं सेमानंकु धीरे धीरे सहाय्य करने आज आगे आछंती आ ताहा ही होउछि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये कार्यक्रम आरंभ होइछि, ये योजना आरंभ होइछि एवं सेथिरे 388 जन कन्या कर विवाह पाई 138 कोटी 1 कोटी 38 लक्ष टंकारु अधिक राशि ये सीधा सड़क भाव में आमे से झील मान कन्या मान डीबीटी माध्यम आमे ताको अकाउंट को पठे देइछु। 2026-27 आर्थिक वर्ष पाई एथिरे कन्या विवाह गोटे कन्या पाई तार विवाह पाई 60,000 टंकार अर्थराशि अनुदान मध्य आमे प्रदान करूछु। 50,000 टंका ताकू डीबीटी माध्यम दौछु, बाकी 15,000 तांकर विवाह पाई जो मंच बंधा हे, माइक बंधा जीवो, रोशनी सजा जीवो, बाजा आसबो, बाण बाजिबो, ये समस्त कथा भोजी खिया जीवो, भोजी भात सहित पूरा संपूर्ण भव्य दिव्य रे ये कार्यक्रम भी करा जाउछि। एणु निश्चित भाव में चलित वर्ष मध्य 2025-26 आर्थिक वर्ष रे आमे एथिरे 11 कोटी 83 लक्ष टंकार बजेट भी आमे रखिछु। जेते आगामी दिन में आमे एभली एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे जो कन्या मान को आमे कन्यादान करिवार सुजोग आमको मिलिबो, निश्चित भाव में आमे आगको आहुरी बड़ धरणर बृहत धरणर करने ये कार्यक्रम आगामी दिन में जारी रहिबो।
ମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି 14 ମେ 2025ରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ମମତା ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାକୁ ଏକୀକୃତ କରିଛୁ। ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା 2025-26 ବର୍ଷରେ 4,57,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 496 କୋଟି 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 142 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ 38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଇଏ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ଅଦାଲତ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ 926ଟି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶକୁ 22ରୁ 26 ସପ୍ତାହକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ଆଜି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,80,000 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 724 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆମେ ଫେରସ୍ତ କରିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଋଣର ସୁଧକୁ ସରକାର ନିଜେ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଣେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି PVTGର ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପାଠ କେବେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ଏବଂ SHG ଗ୍ରୁପ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଫଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ CLF ଫଣ୍ଡ, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଗରେ ଥିଲା ଆମ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଥିଲା 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 60 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡରେ 15,000 ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଇଏ 30,000କୁ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 କରି ଆମେ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ।